बुद्धि इन्वेस्टमेंट पॉडकास्ट को स्वागत। आमे देखुछु बहुत निवेशक अछंती जो माने बजारर अस्थिरता को जेतिकी डरंतीनी ताठू बेसी टैक्स को डरंती। हाँ, एटा बहुत देखा जाए, किंतु गोटे कथा अछि। कौन सीटा? आम प्रतिष्ठाता सिद्धेश्वर पंडा सबुबेला कहंती प्रकृत भय टैक्स को नुहे, प्रकृत भय हेउछि मुद्रास्फीति माने इन्फ्लेशन आउ ता सांगकू कम रिटर्न। सेटा आम पैसार मूल्य कमेई दिए। एकदम ठीक कथा। आउ जदि आपण इनकम टैक्स स्लैब रे आसुछंती तेबे टैक्स तो दबाकू पड़िबो जोठी भी पैसा रखंतु। हाँ, आजिकाली सबु जिनिस पैन आधार सह जोड़ा। सेविंग्स अकाउंट हेउ, एफडी हेउ कि म्यूचुअल फंड किछि लुचेई हबनी। तेणु प्रश्न एइटा नुहे जे मु केमिति टैक्स रु बंचिबी। प्रकृत प्रश्न हेला मु कोउठी पैसा रखिले टैक्स देला परे भी मो पाखरे सबुठू बेसी पैसा रहिबो। कम आय करी कम टैक्स देवा भलो ना अधिक आय करी टिके बेसी टैक्स देवा भला। चलंतु सेइटा बुझिबा। आमे तुलना करिबा बैंक सेविंग्स अकाउंट आउ म्यूचुअल फंड सेविंग स्कीम्स भितरे टैक्स दृष्टिरु। हाँ, एटा बहुत भला उदाहरण हबो। धरा जाऊ केई जणे 10 लाख निवेश कले। प्रथम देखिबा बैंक सेविंग्स अकाउंट आजिकाली प्राय 2.5% सुध मिलुछि। हाँ, सेया पाखापाखी। तो 10 लाख रे वर्षकू मिलिबो 25,000 टंका। एबे एहा उपरे टैक्स भी लागिबो। हाँ, सुध आय उपरे टैक्स लागे। जदि आमे धरिबा 15% टैक्स कटिला तेबे 25,000 रु 15% गले हातकू आसिबो 21,250। एहार माने इफेक्टिव रिटर्न हेला मात्र 2.1%, बहुत कम। ठीक। एबे आसंतु म्यूचुअल फंड सेविंग स्कीम कथा देखिबा। एगुड़िक डेट फंड भली अपेक्षाकृत कम रिस्क थाए। धरा जाऊ एथिरे हाराहारी 7% रिटर्न मिलिला। 7%? सेविंग्स अकाउंट 2.5% तुलनारे तो बहुत बेसी। हाँ, तो 10 लाख उपरे 7% माने वर्षकू 70,000 टंका। एबे एहा उपरे टैक्स। एइथि गोटे बड़ कथा अछि। म्यूचुअल फंड रे जेतेबेले जाई आपण टंका उठौ नाहांती सेतेबेले जाई कोनोसी टैक्स देबाकू पड़िबोनी। एइटा हेला डिफर्ड टैक्सेशन रो सुविधा। ओहो, माने से 70,000 टंका पूरा पूरी मो निवेश रे जोड़ी हेइ जिवो आउ ता उपरे भी रिटर्न मिलिबो। एकदम सेटा हेला कंपाउंडिंग रो शक्ति। आउ जदि आपण टंका उठांती सेतेबेले जाई टैक्स लागिबो। धरा जाऊ 15% टैक्स लागिला। तो 70,000 टंका लाभरू 15% टैक्स देले भी हातरे रहिबो 59,500 टंका। हाँ, तो देखंतु सेविंग्स अकाउंट रे टैक्स परे मिलुथिला 21,250 टंका। म्यूचुअल फंड रे टैक्स परे भी मिलिला 59,500 टंका, पाखापाखी 3 गुण। बाप रे, एते फरक। और टैक्स भी कति वर्ष दबाकू पड़ुनी म्यूचुअल फंड रे, जेबे उठाइले सेबे दबाकू पड़िबो। सेटा ही मुख्य कथा। ए कंपाउंडिंग आउ डिफर्ड टैक्सेशन रो प्रभाव लंबा समय रे बहुत अधिक होई जाए। आसंतु गोटे 10 वर्षर उदाहरण नेबा। अमित आउ राज, हाँ कुहंदु, दुहे 10 लाख टंका 10 वर्ष पै रखिले। अमित रखिले सेविंग्स अकाउंट रे 2.5% रे। प्रति वर्ष टैक्स कटुथिबो। 10 वर्ष परे तांको पाखरे टैक्स सबु देई सारिबा परे प्राय 12.1 लाख हेबो। ओके, 12.1 लाख। एबे राज से रखिले म्यूचुअल फंड सेविंग स्कीम रे 7% रे। 10 वर्ष जाए टंका उठेले नाही। 10 वर्ष परे तांको पाखरे हेइ जाइथिबो पाखापाखी 19.7 लाख। 19.7 लाख, बहुत बेसी। हाँ, एबे जदि से पूरा टंका उठांती तांकर लाभ हेला 9.7 लाख। ता उपरे धरा जाऊ 15% टैक्स देले तथापि तांको हातकू आसिबो प्राय 18.4 लाख। अरे बाह, अमित कर 12.1 लाख आउ राज कर 18.4 लाख, माने 6 लाख रु भी बेसी फरक। दुहे टैक्स देइछंती किंतु राज बहुत आगरे। ए डिफर्ड टैक्सेशन आउ कंपाउंडिंग रो कमाल। आउ गोटे भलो खबर अछि टैक्स विषय रे। कौन सेटा? नुआ नियम किछि आसुछि की? हाँ, आर्थिक वर्ष 2025-26 पई जहा सुना जाउछि नुआ टैक्स रेजिम रे वार्षिक 12 लाख आय जाए कोनोसी इनकम टैक्स नाही। वाह, एटा तो बहुत बड़ कथा। आहुरी गोटे जिंस म्यूचुअल फंड किंबा इक्विटी रु जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एलटीजी हुए माने वर्षकरू अधिक समय रखिला परे जो लाभ सेथिरे वर्षकू प्रथम 1,25,00,000 लाभ पूरा टैक्स फ्री। ओहो, 1,25,00,000 जाए किछि टैक्स नहीं? किछि नाही।
ତାପରେ ଯେତେ ବି ଲାଭ ହବ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୁଏ ପଛେ ତା ଉପରେ ଫ୍ଲାଟ୍ 12.5% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ଇନକମ୍ ଯେତେ ବି ହଉନା କାହିଁକି ଏ ରେଟ୍ ସମାନ। ଏହାର ମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଏଇଟିସି ବିକଳ୍ପ ଯେମିତି ଏଲ୍ଆଇସି, ଏନ୍ଏସ୍ସି ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ତ କମିଯିବ। କେବେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅଧିକ ଆୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମାନେ ଏଚ୍ଏନ୍ଆଇ, ହାଇ ନେଟୱର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ, ସେମାନେ ଏଫ୍ଡି ଅପେକ୍ଷା ଇକ୍ୱିଟି ଆଉ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡସକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସଠିକ୍ କାରଣ ଧରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଫ୍ଡିରୁ ଯୋଉ ସୁଧ ମିଳେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ମୋଟ ଆୟରେ ମିଶିଯାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବ୍ ଅନୁସାରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗେ। ଯଦି କେହି 30% ସ୍ଲାବ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ସେଇ 2.5% ଏଫ୍ଡି ସୁଧ ଉପରେ 30% ଟ୍ୟାକ୍ସ କଟିଯିବ। ହଁ, ମାନେ ପ୍ରକୃତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ ମାତ୍ର 1.75%। ଏବେକାର ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ତ 5-6%, ତ ପଇସା ପ୍ରକୃତରେ କମିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଇକ୍ୱିଟି ବା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରୁ ଏଲ୍ଟିଜି ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ଲାଟ୍ 12.5%, ସେ 1.25 ଲାକ୍ସ ପରେ। ଯିଏ 30% ସ୍ଲାବ୍ରେ ଅଛି ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ। ବୁଝିଲି। ଏବେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଭଳି କାମ କରନ୍ତି। ହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ସେବି ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଏହା ଏକ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ନିବେଶକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିଚାଳନା ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏଫିସିଏନ୍ସି ପାଇଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଟ୍ରଷ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତି। ହଁ, ସେଥିରେ ତ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଜଟିଳତା ଥାଏ ଶୁଣିଛି। ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମୃଦ୍ଧି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଭଳି ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେହି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏଫିସିଏନ୍ସିର ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ବିନା କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବା ଅସୁବିଧାରେ। ବାଃ, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଡରିକି କମ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ରହିବା ବଦଳରେ କେଉଁଠି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଲା ପରେ ବି ବେଶୀ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳୁଛି ସେଟା ହିଁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଏକଦମ ମନୋଭାବ ବଦଳାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ପୁଣି ଥରେ ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକେଇବି, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଆଉ କମ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍। ହଁ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭୟରେ ଯଦି ଆପଣ 70,000ର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆୟ ଛାଡ଼ି ମାତ୍ର 25,000 ଆୟରେ ଖୁସି ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି। 70,000 କମାଇ 15% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇ 59,500 ପାଖରେ ରଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 25,000 କମାଇ 21,250 ରଖିବାଠାରୁ ଭଲ। ଗ୍ରୋଥକୁ ବାଛନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆପଣ ବୁଝେଇଲେ। ସାରାଂଶରେ କହିଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସରୁ ପୁରା ବଞ୍ଚି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଭଳି ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ନିବେଶ କଲେ ଆମେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବେଶୀ ବଢ଼େଇ ପାରିବା, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ବିଳମ୍ବ କରିପାରିବା ଆଉ ଶେଷରେ ପାରମ୍ପରିକ ସଞ୍ଚୟ ତୁଳନାରେ କମ୍ ପ୍ରଭାବୀ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇପାରିବା। ଠିକ୍ କହିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବୁ, ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ଗ୍ରୋଥ୍ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜ ଆର୍ଥିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ କିପରି ନିବେଶ କରିବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସମୃଦ୍ଧି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିପାରିବେ ବା ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଉ ହଁ, ଦୟାକରି ଏହି ଆଲୋଚନା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆପଣ ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଏମିତି ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ବି ଲେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।